Bonjour à tous, je suis la grâce du Seigneur, le chantre de l'éternel Dieu. Je vous invite à mon concert live explosif. Suivez donc ce spot pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Tong 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 Jéhovah, 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 tong 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 tong. Je dédie ce chant tong 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 à tous les jeunes d'Afrique et du monde. Tong 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 tong. Ne vous laissez pas. Tong 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 tong. Tang 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 tang, découragé, même désamorcé. Tang 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 tang, pas des personnes qui manquent de vision. Tang 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 tang. Croyez en Dieu, croyez en vous. Tang 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 tang, et vous réussirez certainement. Tang 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 tang. Je suis la grâce du Seigneur et je vous sers. Tang 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 tang. Jéhovah, 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 Jéhovah. Tu es le Dieu de la bonté, de la providence et la gloire. Oui, tu es celui qui bénit, qui est là et qui protège. Tu as dit dans ta parole, croyez en moi et croyez en vous, car je suis le Dieu de la gloire, c'est moi qui vous fera réussir. Ne vous laissez jamais déstabiliser, ne vous laissez jamais déboussoler, ne vous laissez jamais décourager par les gens qui manquent de vision. Il faut tout simplement persévérer, se battre dans la discipline, le travail et l'audace, et vous réussirez certainement. Tang 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 tang. Jéhovah, 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 Jéhovah.
Jéhovah, 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 Jéhovah. Jéhovah est la gloire de ce monde. Jéhovah est la puissance du monde. Ne craignez rien, ne tremblez pas, car il est le Dieu qui vous guidera. Il est la sagesse et la gloire. Il est la force de ce monde. Pourquoi désespérer? Car il est le Dieu de la providence. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom c'est Jéhovah Jireh. Son nom c'est Elohim. Son nom c'est Emmanuel. Son nom c'est Yeshua. Jéhovah, 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 Jéhovah. Tang 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 tang. Tang 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 tang. Jéhovah, 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 Jéhovah. Tu es le Dieu de la gloire, le Dieu de la grâce, le Dieu de la providence. Pourquoi ne pas te magnifier, Jéhovah? Jéhovah, 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 est ton nom, est ta gloire, Papa Dieu. Jéhovah, 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 est ta gloire. Jéhovah, 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 est ta force. Tang 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 tang. Tang 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 tang. Je sais que par toi, je triompherai, j'atteindrai